Okey, nampak KLCC di belakang kan? Ini adalah gambar teman-teman saya dengan pelawat visitor dari Eropah. Ini international school. Jadi kalau di bangunan ni kita panggil Razak Tower di Kuala Lumpur. Kalau berdiri di atas di lantai rooftop boleh nampak KLCC. Dekat 3 kilo saja boleh jalan kaki ke Kuala Lumpur. Ini gambarnya saya ambil daripada Grab on the way to Kuala Lumpur sebelum COVID-19. Jadi nampak ni UTM dan KLCC di belakang. Dekat saja. Ini Kuala Lumpur lagi. Ini mall. Di dalam UTM Kuala Lumpur ada mall. Ada Burger King, ada Pizza Hut, Subway, KFC, you name it. Semua ada di sini. Ada bowling alley. Ini hotel kiri kanan, residensi, lecture room di belakang. Jadi pelajar boleh tinggal di sini, turun, mau makan, mau santai, libur, ada swimming pool dan sebagainya. Kalau mau kuliah, turun lagi, langsung pergi kuliah. Very convenient ya. Ini adalah gambar yang aerial view. Ini adalah mallnya. Ini adalah kami punya kampus di Kuala Lumpur. Ada masjid, ada hostel dan sebagainya. Ya. Very, very convenient. Okey, UTM Kuala Lumpur lagi. Dan kita ada bus service free. Bus perlu ada di UTM Johor Bahru dan Kuala Lumpur sebab memudahkan pelajar untuk bergerak. Ya. Kalau kampus di Johor Bahru tu besar, 7 kilo daripada gate, satu gate ke gate yang lain. Bayangkan kalau jalan kaki capek, nanti miss kuliah dan sebagainya. Jadi kami sediakan gratis bus yang gratis untuk pelajar antarabangsa dan juga tempatan. Ya. Ini adalah pelajar kami, lebih kurang more than 4,500 students from 75 countries including Indonesia. Ini adalah lecture hall, ini adalah waktu wisuda, graduation ceremony. Ya. Our chancellor is the Sultanah or the Queen of Johor, the wife of the Sultan of Johor. Okay, entry requirement. Syarat kemasukan boleh dilihat di admission.utm.my, termasuk fee-nya dan sebagainya. Untuk pelajar Indonesia, khusus untuk pelajar Indonesia, lepasan SMA ya, atau madrasah aliyah. Okey. Kemudian surat tanda tamat belajar untuk engineering. Kita lihat 3 mata pelajaran saja untuk S1 ya. Kita lihat mathematics, fizik, chemistry atau biologi, mesti 8 atau 80% ke atas untuk 3 subjek. Yang lain kami tak terlihat untuk engineering. Ini subjek ini saja. Kalau untuk IT 8 juga, untuk matematik wajib. Kemudian pilihan 2 subjek lagi sama ada IT atau fizik atau chemistry atau biologi 2. Ya, total 3. Kalau sciences, any 3 subjects of sciences termasuk matematik 8, each of them should have 8 and above. Kemudian, ini silap ni. Social science pun 8 sini, saya tersilap. Juga sama 8 dalam bidang matematik, fizik, chemistry dan biologi. Jadi khusus untuk pelajar Indonesia, untuk kemasukan dari Indonesia, untuk tahun ini, sehingga tahun ini, untuk kemasukan bulan Oktober, masih dibuka lagi untuk permohonan. Anak Indonesia dikecualikan daripada foundation. Jadi maksudnya dari selepasan SMA Indonesia langsung boleh masuk ke tahun 1 tanpa melalui bridging program selama 1 semester. Pelajar Indonesia saja kami bagi pengecualian. Untuk tahun ini, tahun terakhir. Kemudian bahasa Inggeris tidak wajib. IELTS 5.5 is not compulsory. Masuk. Kemudian dalam masa 2 tahun mesti dapatkan 5,5. Jadi bukan syarat kemasukan, maksudnya dalam masa 2 tahun anak-anak Indonesia perlu lepas 5,5 IELTS. Itu saja. Tapi tahun depan mulai Februari 2021, anak Indonesia seperti anak-anak antarabangsa yang lain diwajibkan mempunyai bahasa Inggeris 5,5 sebelum register. Dan juga harus mengikuti 1 semester bridging. Jadi ini adalah tahun terakhir. Permohonan dibuka hingga akhir Ogos 2020 untuk kemasukan Oktober. Anak Indonesia akan dikecualikan daripada syarat bahasa Inggeris 5,5 sebagai syarat kemasukan, dan mereka perlu lepas atau lulus 5,5 dalam masa 2 tahun sebelum tahun ketiga ya. Di S1 nanti.
dan mereka juga dikecualikan daripada bridging program selama 1 semester. Ini tahun terakhir. Tahun depan anak Indonesia akan memerlukan 4,5 tahun untuk wisuda dari UTM. Ya, itu untuk khusus Indonesia. Okay, I hope I will see some of you very soon. If you have any question, you can ask me now. Ibu Kiki akan coordinate with us, insyaAllah. Okay, back to you. Okay, thank you Dr. Kasim. Wow, lengkap banget presentasinya dokter. Kita udah dikasih lihat fasilitasnya, foto-foto kampus, asrama, sampai ada mall. Kampus mana coba yang ada mall di dalamnya? Ada Subway, pizza, dan lain-lain. Maaf ya perempuan, kalau dengar mall langsung senang. And besides that juga jurusannya tadi udah disebut sama Dr. Kasim, memang UTM ini ITB-nya Malaysia. That's right. Jadi buat anak-anak yang memang sudah passionate di engineering, mungkin SMA-nya juga jurusannya IPA, kalian dan punya nilai raport di atas 8, kayaknya UTM tempat yang pas deh buat kamu kuliah. Plus lokasinya juga ada yang di Kuala Lumpur nih. Dr. Kasim, can you mention jurusan apa aja yang sekolahnya di Kuala Lumpur? Ada lima kursus. Mechanical engineering, yes, electrical engineering, chemical engineering, software engineering, dan industrial design. 5 program. Tuh, udah dengar kan? Jadi yang berminat di 5 jurusan tadi, kalian kuliahnya akan di Kuala Lumpur. What about cost fee? Apakah kampus yang di Kuala Lumpur biaya semesterannya beda sama yang di Johor? Sama lebih kurang. Sama lebih kurang. Biaya kuliahnya lebih kurang sama. Sama. Yang membedakan perhaps the living cost, duit jajan ya, duit saku. Duit jajan pun lebih kurang sama, cuma lifestyle berbeda. Johor dengan Johor Baru dengan apa nama? Dengan KL. Kuala Lumpur. Sebab apa? Kuala Lumpur big city. Right. Macam duduk di Jakarta lah, tinggal di Jakarta macam-macam, mau shop cafe-nya macam-macam. Kalau Surabaya mungkin warung, begitulah. Jadi murah sikit lah. Tapi kos makanan, kehidupan lebih kurang sama. Lebih kurang sama ya. And apart from that, Johor Baru juga dekat sama Singapura ya. Jadi kalau misalnya mudah untuk pulang atau mungkin orang tuanya mau mampir Singapura, kamu bisa nyebrang sebentar tuh ketemu sama orang tuanya pas lagi jalan-jalan di Singapura. So very strategic, very convenient dengan biaya yang terjangkau. Nah, ini because we are now sudah live di Facebook and also Instagram. Maybe it's time for Q&A. We are entering minute 40, jadi sudah 40 menit nih kita membahas soal EMGS and also UTM. Let me try to convey questions from viewers. Ada yang tanya macam nih, dokter. Kalau di UTM lulus with practicum working or thesis for degree? UTM offering honors degree, meaning praktikum wajib 10 minggu dengan industri, ya, wajib. Kemudian honors degree kita akan buat 1 tahun projek S1, kita panggil projek sarjana muda. Semester pertama, semester kedua, 1 tahun di bawah komiti profesor dan juga ada evaluation committee. Jadi dua-dua ada. Jadi project dan juga praktikum. Project itu dikerjakan, praktikum wajib. Industrial training is a compulsory. I see. Industry for all UTM, basically for all Malaysian student. Okay. Industrial trainingnya at the end of all the semester. Jadi kelas sudah habis. Tahun 3 Mei. I see. Summer break, Malaysian summer, Mei. Biasanya pelajar akan keluar selama 10 minggu. Sebab ada liburan summer break tahun 3 tu ada lebih kurang berapa? 2,5 bulan. Jadi masa tu akan dimanfaatkan untuk latihan industri. LI kami panggil. Industrial training dengan syarikat. After the practicum dia balik lagi kelas. Dia balik. The idea practicum ni tahun 3 dia pergi ke industri, dia lihat pengalaman, peluang. Kemudian sebaik-baiknya mereka akan nampak peluang untuk buat thesis. Jadi mereka pulang, dia ada proposal untuk thesis tahun akhir, senior project selama 1 tahun.
Jadi itu tujuan dilakukan latihan industri atau LI praktikum pada tahun ketiga. Jadi dengan idea mereka pulang propose final year project selama 1 tahun di bawah kelolaan satu profesor. Okay, and that's applicable to all courses, semua jurusan All sama program, flow-nya ya, program all di program. UTM, yes. Okay, ada pertanyaan berikutnya lagi nih dokter. Dalam 1 tahun intake berapa kali? 2 kali. 2 kali. Intake Kapan kami aja yang dokter? paling besar September, tapi tahun ini COVID kita push to Oktober, tapi biasanya September. Dan satu lagi Februari. Basically fall atau autumn intake and spring intake. Spring intake is February. Oke, jadi setahun bisa 2 kali. Jadi untuk adik-adik kami nih, let's say yang lulus bulan Juli, lalu miss di deadline untuk daftar di September, nggak usah nunggu 1 tahun lagi untuk bisa kuliah di UTM. Just a few months, mungkin 4 bulan nunggunya kamu udah berangkat di intake yang kedua, which is di bulan Februari itu ya dokter ya? Ya betul, tapi tahun ini closing date-nya 31 Agustus. Oke, closing dates agak mundur yang tahun ini ya? Ya mundur. Kalau biasanya COVID, kami, right? ya COVID-19. Biasanya kami tutup sekitar 30 Jun. Tapi kita bagi lanjutan 2 bulan. I see. So for this year until end of July ke end of August? End of July dan we will extend to end of August. Oke. Kesempatannya masih banyak banget nih yang masih galau-galau, masih bisa daftar ke UTM. Oke, saya lanjut ke pertanyaan karena banyak banget yang berminat soal UTM di Instagram kita, jadi aku mesti tanya nih biar ketemu jawabannya. Tadi udah soal intake berapa tahun lalu, seleksi masuk. Selain dari tadi syarat masuknya itu bisa ditemukan di website, ada rapor, ada IELTS, and also you mentioned about bridging, but itu baru next year, right? Next year, yes. Is there any other test or selection, mungkin interview atau? Depends on the program. Kalau contohnya industrial engineering, industrial design di Kuala Lumpur, perlu ada interview. Dan portfolio evaluation. Architecture pun sama. Architecture ada kuota. 1 tahun lebih kurang 10 tempat. Oh, only 10 seats for Jadi kalau 50 architecture. orang mohon, kita akan ambil 10 ke 15 orang saja. Selected. Tapi kalau engineering enggak ada. Open. Tapi ada interview tak untuk engineering? Tidak ada. As long as architecture dan industrial design. Oke. Ini ada lagi pertanyaan mengenai nilai nih dokter. Di slide tadi dokter you said nilai rapornya atau nilai rata. Rata-rata itu 8 itu rata-rata, bukan setiap mata pelajaran, right? Yes, rata-rata average mark. Rata-rata average. Oke, aman. Jadi average score harus 8 or above, ya? Yes, 8 and above. And above. Dalam mata pelajaran yang dalam subjek yang di required. Kalau engineering, teknik, math, fisik, chemistry atau biologi. Oke. Yang lain kami tak lihat average, kami lihat hanya technical subject yang diperlukan. I see, because they have to be smart ya. Nanti dia susah pula nak study. Yang lain kami tak kira lah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke. Ini my personal question nih. Saya mau tanya juga sama dokter. Di dormitories atau asrama untuk student S1, is it eligible for the whole period when they study in asrama campus? Untuk pelajar antarabangsa kita letakkan kita panggil KLG resident. Okay. It is privately operated by our vendor, but on campus. On campus, and we can pakai. We can stay in that resident. Yes, basically we send you there. Basically it is an international complex. On campus, operated by a company, dan pelajar antarabangsa tinggal di situ. International village lah. Jadi di situ ada kemudahan public bus, campus bus, kemudian ada cafeteria. You have the option to stay alone, single atau double atau triple. Nice. AC ada, tapi AC pay per use. Oh, pay per use. So ada electrical bill charges. Kalau single room tu 1 bulan sekitar RM900. Berapa tu? RM900 about 3 juta. 3 juta. Ya. Yes.
Kalau Okay. twin sharing and triple murah sikit lah. I see. It's fully furnished ya, jadi kita nggak usah beli lemari fully furnished. Okay. Bathroom inside with hot water. Yes. Hot water and no water and electrical charges. Itu udah include. No, only the AC. Only the AC yang kalau ada extra, additional. yes. Okay. Malam tak perlu AC sebenarnya, tapi kalau mau AC terpulang. Sejuk, udah Sejuk, sebab high rise building kan. True, high rise building dan kampusnya masih hijau banget. Yes, jadi no pollution. Green campus. Iya, Baru is very nice city. 1 million people, 1.5 maximum. Okay. Interesting. Benar-benar bagus, gak cuma fasilitasnya, kualitasnya, gak macet. Ada Grab juga ya, and then Gojek aja belum masuk, tapi Grab ada di Malaysia. Grab food. Kalau malas tak mau keluar, boleh ada Grab food. Macam-macam lah, food panda. Jadi order aja, mereka akan datang ke hostel antar makanan. True. Memang jadi very easy ya. Yeah. Okay. I think UTM questions saya sudah I think I already convey questions for UTM. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan nih untuk EMGS, maybe Miss Fatin can answer. Kan because of the COVID situation, is there any updates on the visa regulation or like crucial changes lah from yang biasanya kalau visa mau kuliah, biasanya kan prosesnya pasti ada yang berubah because of the COVID-19. Is there anything that we should know from EMGS regarding visa lah, izin masuknya gitu? Okay, faham. Okay, kepada anak-anak sekalian, jangan risau mengenai visa. Sekarang, right now the governments, both governments of both countries are working very hard to put all the right, SOPs in place. So, at the moment, if you would like some updates about the visas, any changes, you can actually go to our EMGS website. We actually posted a moving bulletin on our website. Maybe I can share the link later with Miss Kiki, so that maybe students ask. Yeah. So at the moment, we are still under the Ministry of Higher Education. Students who are enrolled, we still have to go through online learning because we are actually making sure that once the international students can come back, then they have to register with the ministry, and then there are certain procedures that they have to follow. So right now it is still ongoing. But I can assure you that the studies for those who would like to enroll like normal, there will not be any effect on that, right? Okay. So any updates on that, I will share with Miss Kiki later, and then because it's available on our website, I encourage students to check our website as well. Yes. Oke, Miss Fatin. Nah, update visanya sudah dijelaskan bahwa memang as of now, alhamdulillah izin masuk untuk student, especially yang sudah punya eval dan punya single entry visa, sudah bisa masuk by October from the latest announcement ya. And then kalau ada perubahan-perubahan lagi, bisa cek Instagram UWIS Education atau websitenya EMGS. Dr. Kasim, since we already touch base on visa thingy, I baru teringat, online learning, UTM in October for new student akan online learning or face-to-face? UTM will continue online learning option even after COVID. So we want to even after COVID? Yeah. But student can enter campus according to the ministry as what do you call it, circulation yesterday. I think yesterday, 16th of July. Okay. Yesterday, right? So they sent us a letter saying that student can enter Malaysia now, no problem. You just apply for eval. You can. There is a special permission for you to get approval from the from the embassy. Yeah. And then you have to undergo a test 3 days before departure. Right. And then you will be tested upon arrival, rapid test. If you are positive, then go straight to hospital. Right. If you are okay, then the university has to pick you up
and then put you in on quarantine in the hostel for 14 days. On the 13th day, you will undergo another full swab test. If you are negative, you are free. So there is a procedure for you to follow. But don't worry, I think we went through the same procedure even before the what they call is MCO, before the lockdown. So it's not a big problem. So you can study online. UTM will continue doing online learning until end of the year, and we will extend the option until forever, I think. We try to exploit the facility of online learning. Some programs are good in online learning, but for labs and studio, architecture studio and so on, we require face-to-face. So that's why for architecture student, we require them to be present face-to-face. Okay. Yes. All right. Anything that our panelists wants to add? Maybe Dr. Kasim and Ms. Fatin? That's it. Okay. Thank you so much for your time, Dr. Kasim. Your information is very, very useful, lengkap, comprehensive. I hope audience UEC Education yang lagi nonton di Instagram bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang nggak jelas, bisa tanya ke aku. I want to show my slide now. Okay. Okay. Alright. Jadi buat yang masih ada yang belum jelas atau tadi kelewatan sesi IG live-nya sama UTM and IMJS, you can contact us at our Instagram account uec.education atau WhatsApp di 087880203301. Juga ada email dan office kita berlokasi di Sentul, Jalan MH Tamrin nomor 8, Belanova Mall. Jadi kalau mau datang ngobrol-ngobrol langsung biar dapat informasi yang lebih lengkap, boleh monggo. Capture screen nih information-nya, kalau kelupaan di capture screen, nanti kalau pas ingat bisa cek galeri fotonya dan hubungi kontak yang ada di sini. Oke. I think, sorry, let me stop share first. All right. I think that's it. Thank you so much once again, Dr. Kasim from UTM and also Ms. Fatin from IMJS for your time. Sehat-sehat terus, stay at home, be healthy, and then goodbye. See you in another opportunities. Thank you.